Ang pulong sa Ginoo mahigala bulawanon pa kini kaysa bulawan. Ana pinakanindot ni kitapusang mga adlaw. Hallelujah, gikan sa pagsugod sa Ginoo. Siya nag-offer og kalawasan para sa tanan nga motuo og mga lagad kaniya. Og gitawag og magmatinud-anon sa kaigsoon sa pagkatinuod katrog yung nagmatinud-anon. Way makaikyas sa iyang gitawag og sa iyang pananaw. Tungod kaya dunay gitawag og three attributes of God. Una is omnipresent. Bisang asa kang napita sa kalibutan, nakita sa Dios ang atong binuhatan. O walay makatago nini sa iyang atubangan. Kadua, gitawag siya og omnipotent, all power and authority na siya. Walay gay tao, hallelujah, sa day of judgment nga makikias sa iyang kamot. Tungod kay adunay gitawag og books of life. Adunay libro sa kinabuhi. Tumbala sa Pinuruyag, Kapitulo 20, versikulo 11 o 15. Kansang ngalan ko no, dili kaplagan may sulat sa libro sa kinabuhi. Siya igatambog dito sa lake of fire and brimstone. Linaw nga kalayo o sagol as sopre. Well, now is the day of salvation. Karon nga adlaw sa kaluwasan ug makapakyasan. Ana ang ikatulo sa iyang gitawag attributes of God. He is gitawag og omniscient. He knows anything. Anang mga butang yang nasayran sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Walay nalilong atubangan sa Ginoo. Mura adlaw sa paghukom, walay makaikyas. Hallelujah, praise God. Tanan nga gitawag og living things nga mao kita. Para maigsoon. Hallelujah. Walay sa nga makaikyas sa adlaw sa panudya. Para yung kasulatan karon ang adlaw sa kalwasan. Dili ugma, dili sunod semana, dili sunod bulan, dili sunod gitawag og tuig, kung di ang kasulatan nagaingon, now is the day of salvation. Og maglangan og ang word of God, ang pulong sa Ginoo igawali karon. Og ang magawali ni walain Reverend Vicente Abadilla ngirag puyo sa Digos Davao del Sur. Pastor, imo nang higayon. Salamat, Pastor. Praise God. Ug salamat usab sa Dios una sa tanan nga diin niya kita ron makahimo sa pagwali sa maayong balita. Ingon si Apostol Pablo, praise God, sa 1:16 sa Roma, kay wala ko igakaulaw ang maayong balita kay kini maong gahom sa Dios sa kaluwasan alang sa tanang mga tao, sa tanang nagatuo, sa udeyo niya, sa tanan o unya usab sa mga Kristiyanhon. So salamat sa Dios ning higayon nga diin kami makahimo sa pangmantala ni mga dapit o kung nagapanghinahot, nagaampo sa Ginoo nga atong ikiling usa ang atong igdulungog sa pagpaminaw sa pulong sa atong magbubuhat. Kaya ang pulong na sa Bible, mga kaigsunan, mga pulong ni sa Dios. Praise God, sa Dios nga mo'y nagbuhat kanimo. Sa Dios nga may nagbuhat nato. Praise God. So atong pamatian ang iyang mga pulong, milaing iwali karon mga pulong sa Dios, mahitungod sa kaluwasan. Nakinangan kita og kaluwasan, mga kaigsunan. Kaya ang Biblia nagtugan nga duna manggoy langit o dunay impierno. Kung dili ta mga lagad sa Ginoo, di ta magtagad siyang pulong, wag kita laing padulngan, mga kaigsunan, adto kita sa lake of fire, sa linaw nga kalayo. Pan kung kita mga lagad sa Ginoo, dunay usay kinabuhi dayon. Matud pa bitaw, mga kaigsunan, sa John 3:16 nagaingon diha mga igsoon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na sa tanang mutuo kaniya, sa tanang musalig kaniya, dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. So nagisgutan din ni mga igsoon nga dunay gitawag, mga kaigsunan, kalaglagan og dunay kinabuhing dayon. Kung mutuo tag musalig, kinabuhing dayon. Kung dili po ta musalig, mga kaigsunan, sa atong Ginoong Hesukristo, na doon na tayo kalaglagan. O kanang kalaglagan nga gisgutan diha, mga kaigsunan, way lain kanang langit, kanang impyerno nga gisgutan sa Revelation, mga kaigsunan. So ning kahaponon karon,
Praise God, ako magahisgot sa mga pulong sa Dios. Praise God, ang magasugad ko mga kaigsunan sa Pilipos 2:12. Simple lang kayo na nga mensahe aron atong masabtan ang kabubuton sa Ginoo. Praise God. Nagaingon diha mga igsoon ang mga sinulat ni Apostol Pablo, panlimbasugi ang imong kaugalingong kaluwasan uban ang pagkahadlok o pagkurog. Sa English pa mga igsoon, work out your salvation with fear and trembling. So, matod pa atong panlimbasugan, no? Paningkamutan ang atong kaluwasan, atong haguan ang atong kaluwasan. Praise God. Sa ikaduhang mga taga-Korinto, mga kaigsuonan, sa Kapitulo 4, versikulo 16, nag-ingon si Apostol Pablo, nagahisgot diha si Pablo og duha ka pagkatao. Duha ka pagkatao. Kining gitawag may isuon, matod pa niya, busa wala mi kawad-i sa kasibot, e bisan tuod nagakahugo ang among pagkatao nga makita sa gawas, ang panangamong pagkatao sa kinasuluran ginabag-o sa adlaw-adlaw. So dunay duha ka pagkatao nga gisgutan ni Pablo, kining outer man, kining atong lawas mga kaigsuonan, o kining gitawag may ison inner man nga mao ang atong kalag. Nagaingon ang Bible sa 4:4 sa Matthew may ison ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang apan mabuhi usab siya sa matag pulong magagula gikan sa baba sa Dios. Subuti pasabot dili lunlon tinapay ang atong paningkamutan mga kaigsuonan. Dili lunlon material nga butang ang atong haguan, patuluan og singot. Praise God. Bisan pa di ay mga kaigsuonan ang atong kalag, ato akining tagdon, atong haguan, pakanon nato ni sa Word of God. Praise God. Hallelujah. Muna mga kaigsuonan, ang atong outer man, muna mubangon tagsayo, no? Mag-overtime sa trabaho, magpasingot, mamasahiro, unsa mamanday, maguma, gihaguan nato kanang tanan para lang gid na sa ato ang outer man o physical being kining atong lawas nun nga bahin. Mao ni atong gitagaag pagtagad sa matag adlaw, mao ni atong gihaguan sa matag adlaw, mao ni atong gibagunan pagsayo sa adlaw, mao ni atong nibangon tag sayo para manegosyo, maningabuhi, para kining lawasa makakaon mga kaigsoon. But the question is this mga kaigsoonan, how about ang imong kalag? Imo ba siyang gigadaag higayon? Imo ba siyang gipakaon sa pulong sa Dios? Praise God. Naningkamot bata sa espirituhanong butang para usab makabaton og kaluwasan ang atong kalag? Naghago bata, nagsimba bata, nagdaig bata, nagampo bata mga kaigsunan, nangalagad bata sa Dios, nagbuhat bata sa kabubuton sa Dios? Mauna ang gikinahanglan sa atong kalag. Kung naningkamot kita sa material nga butang, how much more nga paningkamutan pud nato ang spiritual nga butang. Kining atong lawas mga kaigsuonan, dili kini mulungtad og dugay. Temporaryo ra kining atong kinabuhi, no? Praise God. Matud pa bitaw mga kaigsuonan sa Santiago, mga Kapitulo 4, versikulo 11, what is your life? Unsa ba daw ang atong kinabuhi? Sa daklit gipadayag apan masama lang daw ni siya sa aso, sa daklit gipadayag apan mahanaw lang dayon. Pumadto pud ta sa 1 Peter mga kaigsuonan, nagahisgot pargyud unsa ba ang pagkatao? Praise God. Ang tanang pagkatao sama sa tanaman, ang kaanyag sama sa kabulakan, ang tanaman malara, ang kabulakan malarag, apan ang pulong sa Dios magapadayon hantod sa walay katapusan. Praise God. Hallelujah. Ayo pa nga atong dagway ron. Nila batanon pa ka, nindot kayo ang imong naong sinaw-sinaw pa na. Namurok pa ang imong murag, ang imong apin namurok pa na. Pero gidad nimong 60 magsugod na naglandslide imong aping, paingon na diri mga kaigsuonan sa ubos. Mawa na nang imong mamurok nga aping. Sa una, praise God, at ang atong naong murag sinaw pagyud kayo. Pero gidad natog 60 ngadto 70 mura na po nagdaruhan ang atong naong. Mga kaigsunan, buta kong kasabot, mga kaigsunan, nga di wala gyud ang atong kinabuhi dinis kalibutan, temporaryo lang ta. Mahinumdum ko sa unang patahon, batanon pa ko, murag nindot pa tanahon, pero karon murag lahi na gyud. Sa una, mualsa ko mga bungkat, pero karon murag lahi na gyud mga kaigsunan. Buti pasabot nga kining atong kinabuhi lumalabay laman. Apan salamat sa Ginoo mga kaigsunan, doon na sa isaan. Matod pa sa Ginoo, sa tanang mosalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya pag-usab. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, temporaryo lang, lumalabay lang kita diri mga kaigsuonan. Praise God. Makita na to ng mga lula karon mga kaigsuonan, ng uban wa ganay natagda sa uban sa mga anak.
Turya lang sa mga anak nga gitagad sa akan. Magunahuna ko mga igsoon basta igtigulan na kuno na ba kay mutagad na kuno. Nagampo na lang ko Lord kung matigulan ko kung may mutagad na ko kuhaan na lang ko Lord. No? Dati kita mo sa Facebook mga igsoon ay mga ainahan giabusahan lang sa mga anak, watagda sa anak. Tingluuya mga kaigsuonan. Praise God. Muna nga atong kinabuhi din sa kalibutan temporaryo lang gyud. Pan atong pasalamatan ang Ginoo nga humani ning kinabuhi. There is life after death. Dunay kinabuhi human sa kamatayon mga kaigsuonan. Kining atong kinabuhi tinagalan lang dinhi sa kalibutan. Mag-edad ka 60, 70, 80. Karon napay nag-edad 90. Praise God. Pero ambot lang ka mga igsoon kita karong panahon na antod pila lang ang ato nga pangidaron. Apan mga igsoon maunsa man ang mahitabo sa atong kinabuhi basta duna lang tay Kristo, duna tay paglaom mga kaigsuonan. Kanang gitawag og eternal life mga kaigsuonan. Praise God, hallelujah. So ang atong kalag mga igsoon na kinahanglan kini siya og pulong sa Dios. Praise God, hallelujah. Nakinahanglan kini og pulong sa Dios sa atong pakanon mga kaigsuonan. Nakinahanglan kini mga spiritual nga mga butang aron kita mga mahimong mainandam sa adlaw unya sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang Ginoo nagsaad mga igsoon nga mobalik siya, no? Praise God, hallelujah. Nunay gisgutan sa Bible nga rapture. Now kung mga lagad ta sa Ginoo, ang Bible nagaingon nga inigtingog unya sa katapusang trumpita kay ang trumpita pagatingugon man, praise God, ang nangamatay nga naa kang Kristo pagabanhawon sa Dios. Kinsa may banhawon sa Dios? Kadtong nangamatay nga naa kang Kristo. Kadtong nangalagad sa yaha, kadtong nagasimba, kadtong nagabuhat sa kabubuton sa Ginoo, mao to'y banhawon. Munang ingon sa Revelation, bulahan og balaan ang makaambit sa nangunang pagkapanhaw. Kay ang kaduhang kamatayon wala nay kahigayonon paalang kaniya. Ug bahin niya adtong nangamatay, presgan nga dili makauban sa rapture, magpaabot pa sila glaing usa ka libo ka tuig, usa pa sila banhawon sumala sa kasulatan. Now kung dili ta kaapil nining rapture mga kaigsunan, magpaabot pa ka og usa ka libo ka tuig, another 1,000 year, usa pa ka banhawon. Unya kung banhawon ta nianang panahon na adto ka sa white throne judgment, hukman ta sa Ginoo pinasikad sa atong binuhatan. So atong paningkamutan karon mga igsoon unsaon ta nga maka-avail nining rapture. Nga inigtingog sa Ginoo, itingog sa trumpita, kay ang trumpita pagatinggogon man sa Dios, ang nangamatay diha kang Kristo magabanhawon sa Dios. O kitang mga buhi sa kalit lang kining atong lawas nga madunoton, ay lisdan sa Ginoo lawas nga di na madunot, musugat usab ta sa Ginoo sa kapanganuran. Praise God. Unya kung dito na ta sa kapanganuran may isun, abin niya kung sa'y mahitabo sa kalibutan, dunay dagkong kasakitan mahitabo sa kalibutan. Harian kining kalibutan ni Antichrist sulod sa tulo ka tuig og tunga. Tulo ka tuig. Numerohan ka mga ison sa numero sa hisgutan sa Biblia 666. Na kung di ka magpamarka niini mga ison, di ka kapalit, di ka baligya. Ingon po ng kasulatan, kung ikaw mamarkahan ini, wa na po kay kaluwasan. Nawasa man imo ni, kung sa may angay ni mong buhato ni mga kaigsunan. Praise God. Human sa 3.5 years mga kaigsunan ni Antichrist, mubanos ang God's wrath. Tulo ka tuig og tungapod. Praise God, hallelujah. Dunay kabahong yan na mga igsoon nga hit. Ang sana, gikan sa alimpulong ngadto sa lapalapa. Ang tubig mahimong dugo. Inik-apri nimo sa gripo, dugo. Mapugos na inom og dugo, mga kaigsunan yan ang panahon na. Dunay linog mahitabo niyan ang panahon na nga sukad, masukad, wala pagit mahitabo ingon ang kasulatan. Unya ang mga tao, mga igsoon, mangandoy ng mamatay, pati tumbagi mi pangpang, pero ang kamatayon mo kalagiw. Hallelujah, niyan ang panahon na magantos ang mga tao. Apan alang kanato mga igsoon, di ta magpaabot niya na mga igsoon ang atong pabuton ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang pagpadayag diha sa kapaganuran. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. So, atong tabahoon ang atong kaluwasan. Sinuwa mga kaigsuonan, sa panahon ni Noah mga kaigsuonan, ang Diyos nasuko og yun. Ang Diyos nagbasol nga iyang gibuhat ang tao. Ang Diyos nagbasol nga iyang giumol ang tao gikan sa sabog.
Kaya nga naman, kaya ang tao nagpatuyang sa ilang kaugalingon sa kasalanan. Na nagpakasala, unsa maning sala, sala ang paglapa sa sugo sa Dios. Na nag-inom sila, na naghubog sila, naghudyaka, naghudyawa na sila magunahuna o Ginoo ni atong panahona. Matod pa sa Bible nga diha sa ilang kasing-kasing lunlun na lamang ang pagkadautan. Wala sila magahuna-huna, wala sila magamalandong og Dios. Busa mga kaigsoon na suko ang Dios o nagbasol ang Dios nga iyang gibuhat ang tao muna nakadesisyon ang Dios nga iyang aglagon ang kalibutan niadtong panahona. Pinaagi sa dakong lunok. Apan salamat nga dunay nuwa mga kaigsoon na nakaplagaan nga dunay pagtuo sa Dios. Nga bisan ang mga tao, mga kaigsuonan, nagpatuyang sa ilang kaugalingon, apan sinuan, nagpabiling, nag-ila, nga dunay Diyos, mga kaigsuonan. So atong mga kaigsuonan, ni atong panahon na busa ang Diyos, mga kaigsuonan, nakita ni Noah, praise God, nga si Noah, dunay pagtuo sa Diyos, busa gisugo siya sa Diyos. Noah, magbuhat kag arka. Mauni kadakon, mauni gikan sa kahoy nga gupir, mauni kadakon, tulo ka hunta-hunta, mauni imong gamit bulito nimo ang bungbong sa salong, mauni imong pagabuhaton, mauni ang pultahan gibuhatan. Muna gibuhat ni Noah mga kaigsunan, gituman ni Noah mga kaigsunan ang instruction sa Dios. Gibuhat ni Noah ang arka para sa iyang kaluwasan o sa kaluwasan sa iyang pamilya. Akong mensahe, work out your own salvation. Si Noah iyang gitrabaho ang kaluwasan, ang arka sa iyang kaluwasan. We need to work our own salvation. Salvation is individual. Ang akong mama dili makaluwas nako, akong papa dili makaluwas nako, akong asawa di kaluwas nako, akong mga anak di kaluwas nako. Praise God, hallelujah. Si pastor di kaluwas nako, Diyos lang ang makaluwas nako mga kaigsonan. Akong trabahoon ang akong kaugalingong kaluwasan. Praise God, hallelujah. Busa gitrabaho ni Noah mga kaigsonan ang arka. At niya samta mga nagtrabaho siya, dunay mga pagwali ang mga tao di mo tuo mga kaigsonan. Ila pang gibugal-bugalan si Noah mga kaigsonan, di sila mutuo nga dunay lunok nga mahitabo kay sanglit niya itong panahon na wa pagid bisay yamo bisan ulan na lang wa gyud nahitabo. Kaya mga tanom sa unang panahon nangabuhi man lamang o pinaagig mga yamo. Praise God, hallelujah. Padayon bisan ga dagpuno mga kaigsoon sa mga pagtamay siguro si Noah. Nangabuang na siguro si Noah kay nagbuhat ka na pagid sa tumoy sa bukid gibuhat ang arka unsa man tubiga nga mopalotaw niya na apan kung ang Dios mo sulti iya yung pagahimuon. Kung nagsulti ang Dios nga iyang palunupan ang kalibutan niadtong panahon na iya gyud nga palunupan. Kung ang Dios ang balaang kasulatan ang Dios nagsulti ning atong panahon nga sunugon ning kalibutan na masunog gyud. Ingon ang kasulatan kay ang matod pa sa kasulatan may ison sa sunulat ni Apostol Pedro mga kay chapter 3 mga kaigsonan sa Palabion. Praise God, hallelujah. Apan ang adlaw sa Dios moabot. Praise God. Ung ang kasugdanan sa sa kalangitan mga tunaw sa libihang kainit ug ang kalibutan mga sunog pinasbisan pa ang mga buhat niini. Suduna na kining kalibutan na sunugon sa Dios. Kung gisulti sa Dios, buhaton mahitabo gyud na. Praise God. Walay pulong sa Dios nga dili mahitabo. Praise God. Muna nito nagbuhat sila 120 ka tuig gibuhat ni Noah ang arka. Grabing pag-antos ni Noah pero iyang gitrabaho kay alang sa iyang kaluwasan. Busa atong trabahoon ang kaluwasan sa atong kalag. Mga lagad ta sa Dios, magasimba ta sa Dios, magabuhat ta sa kabubuton sa Dios, magaampo ta, magadaig sa atong buhi sa atong magbubuhat nga Dios. Praise God, hallelujah, hallelujah. Una miabot ang panahon mga kaigsonan. Wa mangyud ang mga tao di magpatuon. Miabot ang 120 nahuman ang arka may ison ingon ang Dios saka na ito sa arpa. Uban mo pamilya, mga hayop tuwa dito, tanang klaseng hayop tuwa nagsaka dito may ison. Mga tao unta to, wa man mo sakay mga tao, mga hayop na lang mo inisakay. Pag dito na sila mga kaigsunan sa sulod sa arka, ang nagsira sa pultahan dili sa arka, dili si Noah. Ang Diyos mo ay nagsira. Praise God. Unya, nagsudog nagdagong mga ison, nagsugod og taligsik, mibundak ang ulan. Ang mga tao mga ison, ikaingon sa tinuod man diay ang giwali ni Noah. Basta mamulong ang Diyos, tinuod jud na.
Basta mosulti ang Dios, iyag yung buhaton mga kaigsunan. Kung unsay nasulat sa Biblia, kana mahitabo gayud kay ang Dios dili butang nga dili mahimo sa Dios, mahimo man sa Dios ang tanang butang. Usa ka butang nga dili mahimo sa Dios, ang pagpamakat sa iyang mga pulong. Unsay gisulti sa Dios, buhaton gyud na sa Dios. Kung kining kalibutan na pagasunugon sa Dios, gipamulong sa Biblia, gipamulong sa Dios, masunog kining kalibutan na. Praise God, hallelujah. Kung doon ay rapture, doon nag-rapture, mahitabo. Kung doon ay kaduhang pagbalik sa Ginoo, mahitabo din na. Kung gipamulong sa Dios, iyagin ang paghahimuon mga kaigsunan. So, sugod nag-ulan mga igsoon. Tingali mga anak nito, giblame niya yung mama pa, tanawa pa, wa man gud mo mutuo sa wali ni Noah. Mga tanawa pa, nagsugod nagtaas ang tubig. Mga matay, wa man gud mo mutuo sa wali ni Noah. Miadto sila sa arka, nanuktok siguro sila, misinggit sila, Noah, pasudla mi sa arka. Dili na pwede mga kaigsunan, kay humana ang kaluwasan. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late, maybe never mga kaigsunan. Apan ang kasulatan, karon ang adlaw sa kaluwasan. Wata mahibalo sa ugma, wata mahibalo unsay sunod mahitabo mga kaigsunan. Sa atong kinabuhi, santang buhi pata, santang duna patay gininhawa. Today is the day of salvation. Di ta makasiguro unsay mahitabo nato sa bisan pag maayo tag lawas karon daghan may lawas mga igsoon nagbiyahe sa kadalanan nga disgrasya wa mahibalo. Usa ka asawa mga kaigsuonan gipananghiran sa bana, day moadto nako kay mo trabaho nako, o sige pa ang pagayo-ayo. Biyahe abdag pila ka minuto balita ang imong bana na disgrasya, patay. What am I balo sa unan? What is your life? It is even a vapor that apparent for a little time, then vanisheth away. Sama lang ni sa usa ka aso sa daklit gipadayag, apan mahanaw lang dayon. Lumalabay na tanin kabay. Today is the day. Wala maghisgot. Tomorrow is your salvation. No. One Bible woman. Today is the day of salvation. Ini kahidugog ninyo siyang tingog. Do not harden your heart mga kay. Ayaw pagkahiya mo kasing-kasing. Kaya ang pulong imong ipamatian sa Biblia, mga pulong sa Diyos, naghagit ka na to. Today is the day of salvation. Dawaton na to. Mga lagad sa kanindot, mga lagad sa Ginoo, mga kaigsunan. Sa una, wapa ko sa Ginoo. Ingo sa may makuha na tong kayuhan ng pag-alagad sa Ginoo. Puno ko sa bisyo. Tanang bisyo akong nasudlan. Ingo mga lagad sa may makuha na to ng pag-alagad sa Ginoo. Sa may kalipay na akong kalipay bisyo na mao ni og kalipay. Pero mga kaigsunan, kung ang Diyos na gani magkabig nimo, wag ibutang imposible. Napanghitabo ang Diyos o mga pinhitabo sa akong kinabuhi. Mauna nga nakapangalagad ko o sa diha nakalaygon ko ni araman di ay. Nindot man day mga lagad sa Ginoo. Do not have peace of mind, joy in our heart, mga kaigsunan. Do not have assurance, mga kaigsunan. Do not nindot diha sa pag-alagad sa Ginoo. Praise God, do not mga ang kalibutan, dili mahatag natong tinuod nga kalinaw. Ang kalibutan, dili makahatag na tinuod nga kalipay. Malipay lang tayo sa kalibutan, doon na kay kwarta. Pag wala kay kwarta, sa puto ng asawa, sa puto ng bana, huwag kwarta. Palayaso na ba na bata? Palayas, huwag kay pulos. Pagbubot! Apan kung doon na tayo Christ, mga kaigsunan, in the good times, in the bad times, Mason, God is always good. Kanunay siyang maayo, mga kaigsunan. Doon na kay pagsulay, matinga kang gaan raman. Kaya na nimo. Dili ta pasagdahan sa Ginoo. Matod pa sa Biblia mga igsoon, dili ta niya pagkabsan, dili ta niya pagkulangan, ubanan ta niya sa tanang panahon. Sa panahon sa kawaladoon, naa siya. Sa panahon sa balatiya, naa siya. Sa panahon sa pagsulay, naa siya. Sa tanang panahon, dili ta miyan. Matod pa siya, naara ko. He is within our reach. Makabot lang nato siya. Just call upon His name and He will answer you. Tawga lamang ako matod pa, ako mutubag kanimo, ug magapakita kanimo mga butang nga malisod nga wala panimo tuhoy. Iyon ana kamera kulos ang atong Dios. Inaana kamera grosso ang atong Dios. Hallelujah.
Busa nitong panahon na ni Noah, mga iyon, nangamatay dumating sa man mga tawhana. Mga taong wala magapatalingog sa pagwali ni Noah. Mga taong wala magtagad sa pulong sa Dios. Mga taong mga ison, wala mugahin og panahon sa Dios. Mga taong wala mutuo sa pulong sa Dios. Nangamatay silang tanan. Mga bata, mga kaigsunan, mga young people, mga babae, lalaki, mga tigulang, mga idaran, nangamatay mga gitson. Hallelujah. Kutob sa wala mutuo sa pulong sa Dios, ang Dios walay pinalabi. Kung mga lagad ta, bisag unsay imong sitwasyon, luwason ta sa Ginoo, panalanginan ta sa Ginoo. Apan kung di po ta mga lagad sa Ginoo, ang Dios wa po'y pinalabi. Mabata man tag tingulan, kung di ta mga lagad sa Ginoo, adto gyud ta sa linaw nga kalayo sa impyerno mga kaigsonan. Nindot mga lagad sa Dios, doon tayo paglaom. Ang bahandi nining kalibutanan, mga isang dili garantiya nga makaadto kag langit. Bisan pag ikaw ang billionaire, bisan pa ikaw ang trillionaire, bisan pa ikaw ang quadrillionaire, mga kaigsonan, kintunil mga ison, unsa man ang imong propiedad sa kalibutan, dili na pwede ikapliti nimo paingon sa langit. Apan ang imong pag-alagad sa Ginoo, dunay madakong kahimuan, kay mo ni maghatod kanato didto sa gingarihan sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Una nga sinua mga kaigsunan, naluwas siya. Nganong naluwas man sinua tungod kay duna sa pagtuo sa Dios. Nganong naluwas siya tungod kay iyang gitrabaho ang iyang kaluwasan. Nganong naluwas sinua tungod kay gituman niya ang sugo sa Dios. Hallelujah. Matuta mga kaigsunan, bisan pa sa Sodoma o Gomora na hitabo. Ang Sodoma o Gomora mga isuon, usanin si kasyudad, di na mga tao nagpuyo dito, praise God, naa sa pagpatuyang sa kadautan. Basta ang syudad gani, mga lugar nga naa pagpatuyang, wa nagmanumbaling sa Dios, makita nimo daghang mga trahedya nga mga panghitabo. Di ba? Sa itong mga luinogron na hitabo, na itong miyagi mga isuon, mga taong mingon, magahisgot sila mga kaigsunan nga wala kuno'y Diyos, praise God, suko ang Diyos mga kaigsunan, padadaan og linog. Basta dunay lugar mga kaigsunan, dito walay pagtahod sa Diyos, dunay lugar nga walay pag-ila sa Diyos, dunay mga trahedya nga mga panghitabo mga kaigsunan. Masuko ang Diyos mga kaigsunan sa Sodoma o Gomora. Muna nakaingon ang Diyos nga iyang laglagon ang Sodoma o Gomora, iyang sunugon ang Sodoma o Gomora. Apan salamat, dunay tao dito mga kaigsunan nga si Lot uban iyang asawa, iyang duha ka mga anak mga kaigsunan gipadtua og manunda aron pagkauson aron maluwas. Pues kagigamit sa Dios ang malunda aron suginlan mga kaigsuonan ang asnilot mga ison nga sunlaglagon sa Dios ang Sodoma o Gomora. Nagamit ang Dios og malunda apan karon mga ison dili na malunda gisugo sa Dios. Mga magawalis sa pulong sa Dios, mga pastor gisugo sa Dios. Iwali ang mga pulong sa Dios aron ang mga tao makadawat og kaluwasan. Mga tao may son isultihan ni Lot. Mo ni gisulti sa Dios, sunugon ning Sodoma ug Gomora, laglagon sa Dios. Ang mga tao, ingon ang mga tao ay nagsilimuang lang kalot. Nagsilimuang kalot. Wa sila motuo sa wali o sa istorya ni Lot mga kaisunan. Paningon sa ang Dios, dumuli kamo paggawas din ni Lot. Kaya ang Dios magalaglag sa Sodoma ug Gomora. Ang Diyos dili gusto maglangay-langay ta sa pagguwa sa kalibutan. Ang Diyos dili gusto maglangay-langay ta sa pagdawat sa kaluwasan. Today is the day of salvation. Mugawas sila mga kaigsuonan sa Sodoma o Gomora. Mao'y pagawas nila. Praise God, gisunog sa Dios ang Sodoma o Gomora. Ang naluwas maijon si Lot ug ang iyang duha ka mga anak, apan ang asawa ni Lot was malawas tungod kay milingi siya sa siyudad sa Sodoma o Gomora. Gingan sa di mo maglingi apan nga asawa ni Lot milingi gyud. Ang pagslapa sa sugo sa Dios sala. Mono nga si asawa ni Lot wa maka maluwas tungod kay iyang gilapas ang sugo sa Dios. Praise God, hallelujah. Ning atong panahon karon mga kaigsunan, ang Dios nagtawag kanato.
Gusto sa Dios, gihigugma ta sa Dios. Gusto sa Dios nga kita mga lagad sa Ginoo. Praise God. Matud pa mga kaigsuonan, hallelujah. Sa katong nahitabo mga kaigsuonan kang Noah, agig hulad niini katong lunok nga hitabo, ang bautismo usab nagaluwas kanato karon. Praise God. Ang tao mga kaigsuonan tungod kang Adan o kang iba nakasala, kita nakahimo ta, nakaambit ta sa ilang kasalanan. Ang kasulatan nagadeklarar sa Roma 3:10 mga kaigsuonan, walay usang matarong. Sa 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Nakasala ta mga kaigsuonan. Musabihan si Jesus Christ aron kita makadbaton ug makadawat og kaluwasan. Praise God, hallelujah. Gusto sa Dios nga maluwas ta. Praise God. Sa may buhaton ako, pastor. Aron makadawat ko galon, makasasala ta mga kaigsuonan. Ang Dios balaan, kinahanglan ang atong sala makadawat og kapasaylohan sa atong buhi nga Dios. Praise God. Wali sa Apostol Pedro mga kaigsuonan, sa Day of Pentecost, wali niya ang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ang kamatayon ug paglubong ug pagkabanhaw sa atong Ginoo mao ni ang maayong balita. Praise God. Matod pa ni Apostol Pablo mga kaigsuonan sa 15:1 hangtod sa 4 mga kaigsuonan sa 1 Corinthians. Praise God. Nagaingon siya mga kaigsuonan. Hallelujah. Mga kaigsuonan, buot kong ipahinumdum kaninyong maayong balita nga kung gikawali kaninyo nga inyong gipanagdawat nga pinaagi nini kamo ginaluwas. Gawas kung taphaw ra ang inyong pagtuo. Nga among gihatag kaninyong maayong balita ang mong gihatag kaninyo nga among nadawat raw sab nga si Kristo namatay, si Kristo gilubong, si Kristo nabanhaw sumala sa kasulatan. Ang maayong balita, si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw. Nagwali sa Apostol Pedro sa Day of Pentecost. Niya sa pagwali ni Apostol Pedro nasakitan ang mga tao, nangutan, mga senyores, unsa may among pagabuhaton. Unsa may among pagabuhaton aron maluwas ta. Do na gid tay buhaton. We need to work out our own salvation mga igsoon. How to do that mga kaigsuonan? Obey the word of God. Obey God's plan of salvation. Atong tumanon ang plano sa kaluwasan sa Dios mga kaigsuonan. Unsa man plano sa kaluwasan sa Dios? Matud pa ni Apostol Pedro, pag hinulsol kamo, pabautismo matag sa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kinahanglan nito maghinulsol mga kaigsuonan. Praise God. Atong biyaan o atong talikdan ang atong kasalanan. Kay ang paghinulsol mo ay pagtalikod sa sala o ang paghinulsol mo ay pagpalik ngadto sa Dios. It is a change of mind. It is a matter of decision. Matud pa mga kaigsuonan, hallelujah, ni Joshua mga kaigsuonan sa mga tao. Magpili kamo nining adlaw. Kinsay inyong alagaron? Ang Diyos ba sa Amerikanhon o ang Diyos ba sa inyong ginikanan? Apan alang ka na mo, we will serve the Lord. Usa ka desisyon, ang pag-alagad sa Ginoo, personal nimo nga desisyon. Kung ang imong silingan dili mangalagad, apan ikaw doon na desisyon, go on, serve the Lord. Hallelujah. Kung ang imong bana dili mangalagad, ikaw asawa mangalagad, go on. Dili ta magadepende sa desisyon sa uban, kay nganuman ang kaluwasan individual. Ang kaluwasan kanya-kanya mga kaigsuonan. Praise God. Ang padaalagad sa Ginoo imong personal nga decision mga kaigsuonan. Di ta mag-agad sa uban. Praise God. Hallelujah. Di ta mingon unya na manangit sa kon mga kaigsuonan. Individual ang kaluwasan. Work out your own salvation with fear and trembling. Hallelujah. Muna ang plano sa kaluwasan kinala maghinulsol ta. Ang paghinulsol may pagtalikod sa Dios, ang pagtalikod sa sala, pagbalik ngadto sa Dios. Usa ni ka turning point ang paghinulsol. Usa ka turning point, praise God, nga kung ikaw maghinulsol, imong talikdan ang sala ug mobalik ta sa Dios. Kay ang pagpakasala mao'y pagtalikod sa Dios, apan ang paghinulsol mao'y pagbalik ngadto sa Dios ug pagtalikod sa sala. Unsay sunod buhaton? Magpabautismo ta sa ngalan ni Jesus Christ. Kay ngano man pastor ingon kasulan, for the remission of your sins, for the forgiveness of your sins. Ang paghinulsol maoy kapasaylo, ang bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo maoy kapasaylohan sa atong mga sala.
Walay laing eraser sa atong mga sala. Walay laing paagi mapasaylo ang atong mga sala, maisan, is through baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Tulo ka butang mga kaigsunan ang tubag ni Apostol Pedro. Pag-inulsol, bautismo sa ngalan ni Jesus Christ, pagdawat sa kasa sa Espiritu Santo. Mauni ang maayong balita. Si Kristo namatay, mamatay po ang sala sa sulod dako through repentance. Sa Kristo gilubong, diha sa bautismo sa tubig, ilubong punta ng mga maison. Sa Kristo nabanaw tapos sa tulok adlaw, inighawas nato, born again na ta maison. Kung gusto tag born again, muagi ta sa proseso, maghinulsulta mga kaigsunan, magpabautismo sa pangalan sa atong Ginoong Kristo, magdawat sa gasa sa Espiritu Santo. Matud pa sa Ginoo mga isun ngadto ka Nicodemo, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Dili kita kasulod sa gingharian sa Dios kung dili ta mataw pag-usab. Ug wala laing paagi nga mataw ta pag-usab mga kaigsunan. We need to repent. We need to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, and we need to receive the gift of the Holy Ghost. Unsa man ni mauni maayong balita, si Kristo namatay, si Kristo gilubong, si Kristo nabanhaw diha sa paghinulsol mga kaigsunan, namatay pud ang sala sa sulod nato diha sa bautismo sa tubig paglubong, gilubong pud ang atong sala. Maingon sa Kristo gilubong, ilubong punta diha sa tubig sa bautismo. Si Kristo wala magpabilin sa lumina, banhaw siya, kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Mao ni ang born again mga kaigsunan, natawo ta pag-usab kay ang bautismo sa ngalan ni Jesus Christ for forgiveness of our sins. Matud pa ni Ananias ngadto ka Pablo, Saulo, unsa pa may imong gipabot, hugasa ang imong mga sala gikan sa diha sa magpabautismo ka ug hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Unsa ang bautismo? Paghugas sa atong kasalanan. Ang atong Dios balaan kita, wala pa ta sa Ginoo, hugaw ta sa mata sa Dios ang sala, hugaw mga kaigsunan. Dili ta pwedeng makaduol sa Ginoo tungod sa atong sala. Apan moagi tag bautismo, mahugasan ta, usa pa ta makaduol sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God, hallelujah. Nagwali mga kaigsunan si Filipe dito sa Book of Acts sa Samaria. Nagwali siya man dito maison ang mga lalaki o babae mituo ug bidawat sila ug nagpabautismo sila sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pamilya ni Cornelio mga igsoon, si Cornelio matud pa sa kasulatan, o sa kataong matarong, o sa kataong masimbahon sa Dios, o sa kataong madlukon sa Dios, mainampuon kauban siyang tibok pamilya mga igsoon, nagahatag daghang limos ug ang iyang paglimos misulbong ngadto sa taas, nahimong handumanan ngadto sa Dios. Paggipadtuan siya ni Pedro, giwalihan siya. Siya na nagwali si Apostol Pedro dito mga kaigsunan, hallelujah. Ang Holy Ghost mikunsa dito mga kaigsunan o sila nakadawat sa Espiritu Santo. Umingon si Apostol Pedro, unsa may makasanta nga dili sila kabautismuhan, sila nga napakadawat sa Espiritu Santo o iyang gisugo sila sa pagbabautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Mao ni mga kaigsunan, nagwali ang mga sa Book of Acts, sila nagwali ang mga apostoles dito katong midawat sa Ginoo. They were all baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Nga naman matisman ta, it is for the forgiveness, it is for the remission of our sins, it is for the cleansing of our soul, it is for the remission of our sins mga kaigsunan. Hugaw ta, wala laing paagi nga mahinluan ta mga kaigsunan, mahugasan ta, madawat ang pasaylo diha sa bautismo. Dili ta pwedeng modretso kaduol sa Ginoo because sa kasulatan, pwede ang atong righteousness sama lang sa katrakungan hugawan mga kaigsunan. We are so dirty, praise God, before God because of our sins. But through baptism, mahugasan ta, mahinluan ta. Unya diha ka na makasugod sa pagduol sa Ginoo. Diha na ka makasugod sa pagpangalagad sa Ginoo. We cannot serve God kung puno pa ta sa kasalanan. Because God is holy. And the Bible says, we must also be holy. Praise God. Saan man natin mahimot ang holy? Magpabautismo ta para mahugasan ang atong mga sala. Mahinluan ta mga kaigsunan. Si Cornelio, bisan nangalagad siya sa Ginoo, pero wa siya mabautismo, wa pa mapasaylo niya sana. Busa kadtuan siya ni Pedro, ug dito nagwali si Pedro, ug si Cornelio, praise God, nidawat sa Ginoo, nabautismuhan siya. Praise God. Buti pasabot ang pagkamatarong ni Cornelio, ang pagkamasimbahon, pagkamahadlukon sa Dios. Praise God, dili pa garantiya sa iyang kaluwasan
nganuman wa pa mahugasi ang iyang mga sala. Busa gipatuan siya, gibautisman ug nahugasan ang iyang mga sala. Praise God. Alam mo ning ingon ni Ananias ngadto Pablo, Pablo, hugasa ang imong mga sala. Magpabautismo ka pinagi sa pagtawag sa iyang ngalan. It is only through baptism mawash out ang atong kasalanan. It is only through baptism madawat nato ang forgiveness of our sins. Kung ikaw karon mga igsoon nakasabot ka. Praise God, hallelujah. Ang bautismo dili pang Pentecostal. Ang bautismo dili pang relihiyon. Ang bautismo mga igsoon for the remission of our sins, for the forgiveness of our sins. Praise God. Dili ka bautismohan ka dili para mahimo kang Pentecostal, kundi para mapasaylo ang atong kasalanan. There is no other way. Praise God. Madawat nato ang kapasulan. It is only through baptism in the name of the Lord Jesus Christ. God bless us all in Jesus' name. Praise God. Kung ikaw ang gibati mga kaigsunan, praise God. Na mapagtando gitawag ta sa Dios mission. Nalang kita nga karong panahon na be ready always. At any time mubalik ang atong Ginoo. Are you ready? Matod pa sa Amos mga kaigsunan, praise God. Patroduce mga kaigsunan, prepare to meet thy God. Andam na ba ka? Kung mabalik ang Ginoo karon, upadayag diha sa kapanganuran, mutingog ang trumpeta, are you ready? Are your sins washed away? Are you baptized in the name of the Lord Jesus Christ? Mga kaigsunan, ang pulong sa Diyos para natong tanan. Mahal ka sa Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Dili gusto sa Diyos nga malaglag ta. Matod pa sa kasulatan mga kaigsunan, ang Diyos nagtinguha nga walay usang mahanaw, kundi ang tanan unta managpagkakabuot sa mahal kayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon mga kapatid. We have no other option. If you want to go to heaven, let us serve the Lord. We must be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of our sins. God bless us all in Jesus' name. Amen. Aga, din tapos ang Word of God. Nga kanang na nagahatag ganatog mga reminders mga higala. Kaya nga Word of God ang pulong sa Ginoo. Ipasangyaw gyud sa tibuok kalibutan, may kawagawasan or wala sa atong kinabuhi. Ay kining pulong sa Ginoo mao kanyang gitawag og pinakanabis nga offer sa tibuok katawhan sa kalibutan. Ang gingon sa pulong sa Ginoo sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Kay gigog magayod sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na iyang gihatag yang bugtong anak aron kuno ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Lamat sa Word of God. Ingon pa sa box of Amos, maabot ang panahon ng tao. Hallelujah! Dili nagot mo og tinapay. Dili nagot mo og kamote. Dili nagot mo og saging. Kung dili got mo na sa pulong sa Ginoo. Mo nag-ingon sa Amos sa katapusang mga adlaw, human sa rapture. Dili na gutumo na dili tawhawon og Dios. Mga soft drinks, dili na. Muningon sa Word of God sa box of Amos. Pero unsa man, uhaw na ang mga tao sa pulong sa Ginoo. Kaya nga man, tama bitaw. Kung imong gitawag og inventoryhon or gitawag og eksamino nimo ang kalibutan sa gitawag og 1,000 ka mga tao maylag na ay musimba. Praise God. Mga 100. Hallelujah. Praise God sa simbahan. Kasagaran ng pa sa mga kinaulo tabay gintaon kayo. Maylang simbahan ay musimba nga. Gitawag og 50 di kabot nga naman busy sa kalibutan. Alright. Ang kasulatan na game now is the day of salvation. Karon gyud ang adlaw sa kaluwasan. Ugma kapakyasan na igsoon. Usa salamat sa Word of God nga karon ato pang nabati. Apan mabot ang panahon nga dili na mabati ang pulong sa Ginoo human sa rapture. Dayon salamat sa pagpahiminaw mga higala og masilingan intak na sa kaponon. Praise God, hinautuntang ang Word of God. Kini makapuyo sa atong kasing-kasing. Og manindog ang tanan. Magatapos na pinagi sa prayer. Hallelujah. Praise God.
Aman nga langit no raw ga dalaygon ka sulay katapusan hugad ning takna sa kapunon, dalaygon ka tungod kay ikaw ang Dios nga naghimo sa tibuok kabuhatan sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanang mabutang makita ug dili makita. Ikaw ang Dios sa mong makatigulangan ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Ikaw nga mong Dios. Ikaw ang Dios. So, hallelujah. Praise God, Ginoong Jesus nga mobalik ko sa kadlaw niya na. Aron sa pagkuha sa mga tawhan, praise God, alilog dadon sa imong kaharian. Dalaygon ka sa katapusan bisan mga sa pagpamauli karon. I pray Lord nga imong mga ministerial angels uban sa iyong pillar of cloud samahan. Magauban ka na mo og sa tanan nga nagapaminaw nga sip and sound Ginoong Dios ang among kinamoy og labaw sa tanan nga kami mga lagad sa kana kanimo tungod kay gitawag og ang mga ilhanan, the signs of his coming maigsoon, ang mga ilhanan sa pagbalik sa Ginoo. Mabati na to mga linog, mga gubat, praise God, og gitawag og mga trahedya, og mo kanang mailhanan sa pagbalik sa Ginoo. Oh, hallelujah. Og nga kining tanan, praise God, nga kini atong matiman-an nga doon lagi niyang pagbalik. Usa dalay ko ng pulong sa Ginoo siyang mga pulong nga kini patuloy mahanaw sa pang mahanaw og lagi ug nyota sa malas books of Matthew chapter 24 verse 35 nga kini matuman gyud sama sa adlaw ni Noah. Iyang gipamulong matuman gyud nga doray pagbalik ug adoray adlaw sa parodya. Okay, kining tanan ako itugyan ang mga pag-ampon ni takna sa kapunon in the name of the Lord Jesus Christ I pray. Amen. May ngapon sa tanan.